मैडम, आज आईआईटी के बारे में मीटिंग था, कुछ खास था? I am not member of the committee. I cannot discuss. लेकिन आज मीटिंग, ये दुसरी मीटिंग आज बुलाई थी. फर्मागुडी हांगा आयआयटीच्या सायट सिलेक्शन कमिटीची आज सकाळी मंगळारा सकाळी अंदाजे 3 वरांपेक्षा अधिक मीटिंग जाल्ली आसा. हे पदाधिकारी आसा तितून सात गोवा कलेक्टर, त्याचबरोबर फोंड्या तालुक्याचे जे कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर आसा, त्याशिवाय आयआयटीचे डायरेक्टर आणि बाकीचे जे ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी हांगा मिटींग घेवन एक डिसिजन कितें जाला ते सांगलेलें ना. पूण हांगा जे गेले कांय वर्सां पासून हॉटेल मॅनेजमेंट कॉलेज जी मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना हांगा बांदकाम सुरू केल्लें, ते बिल्डिंगेची पळोवणी केल्ली आसा आणि सुत्रां कडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे आयआयटी सुरू ह्याच जे प्रोजेक्ट जी बिल्डिंग आसा त्या बिल्डिंगेक सुरू करपाचो प्रयत्न सध्या सरकारान सुरू केल्लो आसा. ताका लागून फुडले कांय दिसां भितर हांगा म्हत्वाच्यो घडामोडी जावपाची शक्यता आसा. कारण बाय इलेक्शनाक गेल्या म्हयन्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी फोंडेच्या एका जाहीर सभेन सांगलेलें की आयआयटी प्रोजेक्ट हो फार्मागुडी येतलो म्हणून. आनी ताका लागून ही आतां आज मंगळारा ही दुसरी मिटींग, आज म्हत्वाची मिटींग जाल्ली आसा. पूण जे ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी ह्या बद्दल कांयच म्हायती दिवपाक नकार दिल्लो आसा. सो फुडल्या कांय दिसां भितर आयआयटी जो प्रोजेक्ट गेल्या कांय वर्सां पासून वादग्रस्त ठरलेलो तो फार्मागुडी हांगा तेचे हांगा सुरवात जावपाची आतां प्रयत्न सरकारान जोरात सुरू केल्ले आसा. कारण गेल्या मंगळाराक एक मिटींग हांगाच जाल्ली अशी सुत्रांनी म्हायती दिल्ली आसा. सो फुडल्या कांय दिसां भितर आनी ज्यो मिटिंगी आसा त्यो हांगाच जावपाची शक्यता आसा. द वॉयस खातीर फार्मागुडीच्यान स्वप्नेश च्यारी. The voice for coin.